जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त को पुणी गोटे नुआ अध्याय को स्वागत। आमे कौन पढ़ुथिले? आमे पढ़ुथिले इतिहास। कहार इतिहास ना वाग्मी विश्वनाथ करंग द्वारा रचित साहित्य ज्योति बहिर प्रथम एककर गद्य विभाग प्रथम गद्य इतिहास रो आमे कौन शिखिथिले ना इतिहास रे लेखक केमिति समाज रे बसवास करुवा मनीष माननकु दुईटी श्रेणी रे भाग करिसंती। आ इतिहास किपरि लेखा जीवो बा इतिहास रे लिखन प्रणाली किपरि उन्नति आना जाउची एवं समसामयिक परिस्थिति रे इतिहास रे केउ केउ कथा वस्तु सब उपस्थापन करा जायछि। आउ वर्तमान समय रे किपरि भाबरे इतिहास लिखन प्रणाली उन्नत हेउची एवं पठन प्रणाली किपरि हेबा उचित। आउ इतिहास को नहीं कि लेखकंकर आभिमुख्य कौन आउ इतिहास केमिति अनंत अतीत आउ अनंत भविष्यत सहित संबंध रखिछि। आउ वर्तमान परिस्थिति रे आमे जो प्रयोजनीय वस्तु को उपभोग करूछे बा जो प्रयोजनीय वस्तु को आमे पाइछे से सबु प्रयोजनीय वस्तु आम महापुरुष मानकर कष्ट जातना सहय करी आमको प्रदान करिसंती। एवं जगत जो परिवर्तनशील नीति रे चालुछि सेठी धर्मर जय और अधर्मर पराजय हुए बोली लेखक कहिथिले। तो आमे प्रथम अध्याय रे पढ़िथिले विषय को कौन आंशिक भाव रे, द्वितीय अध्याय रे विषय को संपूर्ण कले, तृतीय अध्याय रे कौन कले ना तृतीय अध्याय रे आमे जो एक मूल्य विशिष्ट प्रश्न उत्तर रहिथिला ताहाको आलोचना कले। आज होची चतुर्थ क्लास रे आज आमे कौन करिबा ना बाकी जो प्रश्न उत्तर रहिथिला ताको आलोचना करिबा। जो 2 मूल्य 3 मूल्य एवं दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न रहिथिला से विषय को आलोचना करिबा। तो आज आमे आलोचना करिबा ग नंबर रो। तो प्रथम आमे बुझिबा जे कोन रहिछि उद्देश्य उत्तर आमे किपरि लेखिबा। तो जो ग नंबर रहिछि ग नंबर रे कोन रहिछि ना संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न। 2टी वाक्य रे उत्तर को आमे लेखिबा। केतटी वाक्य लेखिबा ना 2टी वाक्य रे। प्रश्न रो मूल्य 2 नंबर बा 2 मार्क रहिबो। लेखा और लेखक सूचना पाई केते नंबर रहिबो ना 1 नंबर। आ बाकी जो आमे उत्तर रखिबा ता पाई आउ 1 मार्क रहिबो। तो प्रथम प्रश्न कौन ना एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर केउ विषय रे प्रयास देखा जाए नहीं। एक श्रेणी मनुष्य और अपर श्रेणी मनुष्य दुई प्रकार मनुष्य कथा हम आलोचना करथिले। एक श्रेणी मनुष्य पाखरे केउ लक्षण देखा जाए नहीं बा केउ लक्षण रो प्रयास देखा जाए नहीं ना तत्व निरूपण रो। से माने खाली उपभोग करंती नाना वस्तु को देखंती किंतु ताकू तत्व निरूपण करिवार प्रयास देखा जाए नहीं। तो उत्तर कौन हो ना तत्व निरूपण रो प्रयास देखा जाए नहीं। तो आमे उत्तर लेखिबा जेतिकिटा उत्तर लेखि हबो सेतिटा लेखिबा। बाकी सब आमे कोन करबा आलोचना करबा। तमे ताकू निज खाता रे लेखुथुबो। परवर्ती प्रश्न को जिबा एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर केउ विषय को चिंता स्थान प्राप्त हुए नहीं। को विषय रो जो चिंताटा समान पाखरे आसेनी ना सेमाने चिंता करंतिनी जे जो वस्तु आम पाखरे अच्छी से केउ प्रणाली देई आम निकट रे पहुंचिला बा केउ आधार रे आम पाखरे पहुंचिला आउ तार सद्व्यवहार किपरि करी हबो से विषय रे सेमानंक पाखरे चिंता स्थान प्राप्त हुए नहीं बोली लेखक कहिथिले। को श्रेणी रो ना एक श्रेणी रो लोक मानक ठारे एही विषय को चिंता स्थान पाए नहीं। हमें परवर्ती प्रश्न को जिबा अपर श्रेणी रो मनुष्य मानक द्वारा पृथ्वी रो कोन संसाधित हुए। तो अपर श्रेणी रो मनुष्य मानक द्वारा कोन संसाधित हुए ना नानाविध उन्नति। अपर श्रेणी रो जो लोक रहिचंती अपर श्रेणी रो लोक मानकर गुण कोन ना से माने सूक्ष्म चिंताशील। से माने कोन करंती ना तत्व निरूपण करंती बा तत्व निरूपण करिवार प्रयास से मानक पाखरे देखा जाए। से माने सब बेले चिंता करंती चिंताशील से माने। तो से मानक द्वारा कोन हुए ना नानाविध उन्नति संसाधित हुए। कोन हुए ना नानाविध
नानाविध उन्नति जो रही पृथ्वीर सेगुड़ाक संसाधित हुए बा कौन ना सुसंपादित हुए बा संपादित हुए। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन? मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन ना मनुष्यत्वर विशेष लक्षण होची चिंताशीलता बा तत्व निरूपणर प्रयास करिबा सूक्ष्म दृष्टि सेमानक पाखरे रहिबा आवश्यक। सूक्ष्म दृष्टिकोण एवं तत्व निरूपण करिवार प्रयास करिबा होची सेमानकर विशेष लक्षण। तो उत्तर कौन हो ना तत्व निरूपण प्रयास और चिंताशीलता से माने चिंता करती आउ ता सहित कौन ना सूक्ष्म दृष्टिकोण। सूक्ष्म दृष्टिकोण आउ तत्व निरूपणर प्रयास सेमानक पाखरे से जो विषय वस्तु केउ आधार रे केउ प्रणाली सेमानक निकट रे पहुंचिला एवं से काहे पहुंचिला से जो ता भीतर थिबा रहस्य को से माने उन्मोचन करिवा पई चेष्टा करंती सेमानकर दृष्टिकोण कोन ना सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो परवर्ती प्रश्न सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील श्रेणीर मनुष्य मानक प्रति दृष्टि निक्षेप कले कौन बुझा जाए? तो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न जो व्यक्ति रही सेमानंकर क्षेत्र रे बा चिंताशील मनुष्यों प्रति दृष्टि निक्षेप कले कौन जना जाए ना सेमाने होउछंती अनंत देवंकर प्रतिकृति। लेखक लिखिथिले जे जो सूक्ष्म दृष्टिकोण बा जो चिंताशील तत्व निरूपण करिवार अपर श्रेणीर लोक माने रहिथिले सेमाने कौन करुथिले ना नानाविध जो उन्नति कौन करुथिले ना पृथ्वीर नानाविध उन्नति को सुसंपादित करुथिले। तो सेथिरु जणा जाउथिला जे जो रहिथिले सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील मनुष्य सेमानक प्रति जदि आमे दृष्टि निक्षेप करिबा लागिबो सेमाने सते जेमिति अनंत देवंक कोन प्रतिकृति बा देवतांकर अंश। पिला माने मु एठी संक्षिप्त रे लिखुची किंतु तुमे ताको विश्लेषण करी लेखिबो नैरेटिव वे रे लेखिबो। हां आमे गोटे जिंस छाडी देइछे कौन ना लेखा और लेखकों सूचना पाई 1 नंबर रहिबो। तो ए सब जहाँ भी प्रश्न आमे पढुचे जहाँ सब प्रश्न रो उत्तर दउचे से सब प्रश्न कोड आछि ना इतिहास रो आसीची। तो एठी कौन लेखिबो ना गद्य। गद्य कौन इतिहास तापर कौन ना लेखक। लेखक किए विश्वनाथ कर। तो विश्वनाथ करंक द्वारा रचित होइतिबा इतिहास रो आमे सब प्रश्न उत्तर आलोचना करूछे। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा मनुष्य वर्तमान रो जीव होई सुद्धा कहा संगे घनिष्ठ भाव रे संबंध रखिछि। कहा संगे घनिष्ठ भाव रे संबंध रखिछि ना संबंधित संबंध रखिछि नुह संबंधित कहा सहित से संबंधित ना अनंत अतीत आउ अनंत भविष्यत सहित। लेखक लिखिथिले जे जदि वर्तमान रो मनुष्य जे इतिहास पढुची सीए जदि अनंत अतीत सहित संपर्क जो अतीतर इतिहास रो घटनावली को वर्तमान रो घटना सहित संबंध करिकिरी पढिबनी ताहले से पठन प्रणाली कोन ना कंठस्थ करुथबा गोटे विद्यालय रो इतिहास को कंठस्थ करुथबा गोटे विद्यालय रो बालक परी मन हब। आउ जो अतीतर संतान भविष्यतर पिता रूप में दंडायमान बोली लेखक लिखिथिले। तो जो वर्तमान मनुष्य रही सी कौन कहा सहित संबंधित ना अनंत अतीत आउ अनंत भविष्यत सहित संबंधित। अनंत अतीत ओ अनंत भविष्यत सहित संबंधित। इतिहास आमको केवल कौन इतिहास इतिहास लिखन और इतिहास पठन प्रणाली ज्ञान मिलनी। आम इतिहास केमिति धर्म अधर्मर जय हुए
केमिति अधर्मर पराजय हुए, धर्मर जय हुए, शांति संहति एकता केमिति स्थापन करबा आवश्यक, गोटे जाति गोटे व्यक्ति केमिति उन्नतिर सोपान रे पहुंची परिबो, से सब विषय को नहीं से आम पाई गोटे सुंदर गद्य लिखिथिले बा गोटे सुंदर प्रबंध आम निकट रे उपस्थापन करिसंती। तेणु विषय को केवल परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण रु नुहे, विषय को निज जीवन रे नीति शिक्षा दृष्टिकोण रु तमे पढ़िबा आवश्यक, जहा फल रे केवल एग्जाम रे मार्क आनिबा नुह, तमे निज जीवन को मध्य गोटे सुंदर भाव रे गढ़ी पारिबो। केमिति कल्पना करबा आवश्यक, केमिति इतिहास को पढ़िबा आवश्यक, केमिति धर्म पथरे रहिबा आवश्यक, केमिति अहंकार गर्व ईर्ष्या द्वेष ए सब जिंस को दूरे रखिबा आवश्यक, एवं स्व जाति और स्व धर्म को किपरि सम्मान देवा सहित अन्य जाति अन्य धर्म को किपरि असम्मानित न करिबो, से विषय रे मध्य लेखक एठी उपस्थापन करिसंती। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा, मनुष्य अनंत अतीत अनंत भविष्यत सहित जदि संबंध विच्छिन्न करिबो ताहाले कोन हबो? ताहाले जीवनर मूल्य किछि भी रहिबो नाही। जो देखो आर पूर्ववर्ती प्रश्न, मनुष्य वर्तमान जीव होई सुद्धा काहा संगे घनिष्ठ भाव संबंधित ना अनंत अतीत अनंत भविष्यत सहित। जदि मनुष्य अनंत अतीत अनंत भविष्यत सहित संबंध रखिबनी ताहले से मनुष्य जीवनर मूल्य किछि भी रहिबो नाही। तो मनुष्यर अनंत अतीत अनंत भविष्यत सहित जदि संबंध विच्छिन्न हबो कोन हबो ना जीवनर मूल्य रहिबो नाही। कहीं ना अनंत अतीत अनंत भविष्यत सहित आमर संबंध रही, आम अतीतर घटनावली को नहीं भविष्य किपरि आहरी उन्नति करिपरिबा से कथा चिंता करुछे, एवं अनंत अतीत घटिथिबा जो दुर्घटना को आमे सचेतन भाव नहीं आगामी भविष्य किपरि से प्रति दुर्घटना घटबनी से विषय चिंता करुछे। तो अनंत अतीत और अनंत भविष्य सहित संबंध रहिबा निहाती आवश्यक। जदि न रहुची ताहले से जीवनर मूल्य किछि आउ रहिबो नाही। तो परवर्ती प्रश्न, मनुष्य केउठिकी अवतरण कले नर कंकाल देखिब? मनुष्य केउठिकु अवतरण कले नर कंकाल देखिब ना जेतेबेले पाद मूलरू तळकु अवतरण करिब। जो पाद मूल रहिछि तार जदि निम्न देश को जीव सेठी कोन देखिब ना नर कंकाल। पादर मूलरू जदि आमे तळकु जीवा ताहले कोन अछि ना माटी, माटी तले कोन हिछि ना शह शह नरदेह पतित होइछि बा पोता जाइछि। तो मनुष्य केउठिकी अवतरण कले नर कंकाल देखिब ना पाद मूलरू निम्न देश को गले। पाद मूलरू जदि निम्न देश को जीव ताहले से कोन देखिबो ना सर सह नर कंकाल देखिबो। काहेकि ना शह शह नरदेह पतित होइछि जा ऊपर आज आमे छिड़ा होइछे। तो राशि राशि नरदेह काहेकि पतित होइछि देखो पिला माने परवर्ती प्रश्न केमिति गोटे प्रश्न सहित आ गोटे प्रश्नर संबंध रहउछि। तो वर्तमान जो आमे अवस्था पाउछे बा वर्तमान जहा ऊपर आमे छिड़ा होइछे ए अवस्था पाइबा पई कोन हिछि ना आम महापुरुष माने अनेक दुख कष्ट जंत्रणा सह्य करी जो प्रयोजनर वस्तु हमको देइछंती। तो ताहा पही राशि राशि नरदेह माने अनेक अनेक नरदेह पतित होइछि। काहेकि पतित होइछि ना वर्तमान रो अवस्था पाइबा पई। तो उत्तर कोन हबो ना वर्तमान रो अवस्था पाइबा पई शह शह नरदेह बा राशि राशि नरदेह पतित होइछि। तो पिला माने मन रख कौन करिवो एही परि प्रश्न जते पडिबो दुई मूल्य विशिष्ट प्रथमे लेखिबो गद्य कोठु आसीछि तापरे लेखिबो लेखकंकर ना से गद्यर लेखक किए। तमे एमिति नाही जे गोटे गद्यर ना लेखि आउ जने लेखकंकर ना लेखिबो। प्रथमे प्रश्नटी को भलो भाबरे पढिबो जहा फल रे कि तमरो संदेह दूर होई जिवो जे नाही एही प्रश्नटी इतिहास रो आछि ए प्रश्नटी बडपण रो आछि। तो तमे पढिला परे जेतेबेले जानि परिबो सेतेबेले
लिखिबो जे गद्य इतिहास उत्तर बोली जेतले लिखिबो गद्य इतिहास लेखक विश्वनाथ कर तापरे उत्तरटी को दुई धाड़ी रे वर्णना करिबो। तो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न कौन ना फरासी राष्ट्र विप्लव जो रही ताको जदि आमे स्मरण करिबा ताहाले हमर कौन हेबो। देखो पिला माने एही प्रश्न रे भी प्रथम रे कौन लिखिबो ना गद्य इतिहास तापर कौन लिखिबो ना लेखक लेखक किए ना विश्वनाथ विश्वनाथ कर दुई आउ तीन मूल्य विशिष्ट प्रश्न रे तुमको आउ किछि लेखक आउ जो गद्य विषय रे लिखिबार आवश्यकता नहीं सीधा गद्यर ना आउ लेखकंकर ना लिखिबो किंतु दीर्घ उत्तरमूलक जो प्रश्न रहिबो सेठी तुमको विश्लेषण करिवार अछि नैरेटिव वे रे लिखिबो। तो सेगुडा हम आउरी आगको आलोचना करिबा। तो फरासी जो राष्ट्र विप्लव रो कथा रहिछि ताकु स्मरण कले कौन हेबो बोली लेखक लिखिथिले ना हृदकंप हबो आमे कौन हबा ना भयभीत हबा आम हृदय रे कंपन सृष्टि हबो काहेकि ना से जो युद्ध भय विभीषिका से कथा जदि आमे जानिबा ताहाले आमे निश्चित भाबरे कौन ना भय रे हृदकंप हबा बा भय रे आम हृदय कंपन सृष्टि करिवो। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा एटी पिला माने मु एटे कोन ना सिंगल वर्ड लिखि दोछु बोली तमे सिंगल वर्ड रे लिखबोनी तमे संपूर्ण वाक्य को नेई उत्तर लिखिबो। तो परवर्ती प्रश्न केउ कथा श्रवण कले प्राण अवसन्न होई पड़े केउ कथा जेतेबेले हम स्मरण करिबा सेतेबेले हमर प्राण अवसन्न होई पड़िबो दुख रे बा शोक रे केतेबेले बुडी जिवो ना जेतेबेले हमें जानिबा जे शह शह बा लक्ष लक्ष प्राणींकर विनाश वार्ता जेतेबेले आमे सुनिबा जेतेबेले से माने विनाश होइचंती निहित होइचंती निहत होइचंती बोली जेतेबेले जानिबा सेतेबेले कोन हबो ना हमर प्राण अवसन्न हबो। तो लक्ष लक्ष प्राणींक विनाश वार्ता श्रवण कले हम प्राण अवसन्न हुए। तो कौन हबो उत्तर ना लक्ष प्राणींक विनाश वार्ता श्रवण कले आमे कौन जानिबा ना कौन हबो हमर प्राण अवसन्न हबो दुख रे शोक रे आमे बुड़ीबा। तो परवर्ती प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कौन ना प्रत्यक्षीभूत विप्लव राशि छड़ा कहार संख्या गणना करा जाई परिबो नाही। प्रत्यक्षीभूत एटा प्रत्यक्षी हबो जो प्रत्यक्षीभूत कौन ना विच्युत राशि नो प्रत्यक्षीभूत विप्लव राशि छड़ा कहार संख्या गणना करा जाई परिबो नाही ना केवल जे हमें जो लक्ष लक्ष प्राणींकर माने कौन करथिले ना विनाश वार्ता सुनी के हमर दुख दुख राम प्राण अवसन्न होई पड़िथिला। तो ताहा सहित प्रत्यक्षीभूत विच्युत राशि छड़ा विप्लव राशि छड़ा जो कहार संख्या गणना करा जाई परिबो नाही ना नीरव नरदेह जो नीरव बोले माने जो माने जानी माने जो माने रेकर्ड भुक्त होई नांती जो माने नीरव रे मरि जाइछंती किंबा बण जंगल ले जहांकर मृत्यु विषय हमको अगोचर जहार मृत्यु विषय हमें जानिने तांको संख्या गणना करा जाई परिबो नाही। तो उत्तर कोन बा ना प्रत्यक्षीभूत विप्लव राशि छड़ा कहार संख्या गणना करा जाई परिबो नाही ना जो नीरव नर देह पात रहिछि तार संख्या गणना करा जाई परिबो नाही। नीरव नरदेह पातर संख्या गणना करा जाई परिबो नाही। परवर्ती प्रश्न ना अतीत मानव जातिर रक्त मांसरू कौन उद्भूत बोली कहा जाइछि। अतीत जो मानव जाति रहिछि ता सेठु हमहु कौन मिलिछि हमकु सेतिरु वर्तमान जो मानव आमे जो रहुचे बा वर्तमान जो मानव उन्नति रहिछि से विषयर उद्भूत बोली
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ଉନ୍ନତି କଣ ହେଇଛି ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଛି ବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ନା ଯୋଉ ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି ବା ଯୋଉମାନେ ଦେହାବଶେଷ, ଆଉ କଣ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ତାହା ସହିତ ଆଉ କଣ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ନା ତାହା ସହିତ ଯୋଉ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦବା सकल प्रकार अवस्थार जो भी अवस्था देकी आमे आग को बढ़ीचे आज आमे एही मानव उन्नति अवस्था रे पहुंचीचे तार चिन्ह परिलिखित हुए। केउठारे अतीत मानव समाज रो भाव राशि निहित थिबा प्रत्यक्ष हुए? कहा देहरे रहिछि ना वर्तमान रो मानव पाखरे, कहीं ना वर्तमान रो मानव आ अतीत रो मानव पाखरे भाव राशि सामंजस्य रहिछि, भाव राशि मेल खाउछि। कहीं ना पूर्व जुगर बा इतिहास रो जो मानव थिले सेमानक मध्यरे जेमिति ईर्षा हिंसा अहंगर्व बा कौन ना स्नेह भल पाइबा उदारपण थिला, ठीक सेपरी वर्तमान समय मध्य से दुई प्रकार भाव राशि बा नकारात्मक और सकारात्मक भाव राशि देखा जाउछि। तो केउठारे अतीत मानव समाज रो भाव राशि निहित थिबा प्रत्येक हुए? ना वर्तमान मानव समाज पाखरे। तो उत्तर कौन हबो ना वर्तमान मानव समाज पाखरे। वर्तमान मानव समाज जो रही ता पाखरे कौन होउछि ना अतीतर जो मानव समाज रो भाव राशि देखा जाउछि। तो परवर्ती प्रश्न, जगतर घोर परिवर्तन राशि मध्य कौन अवस्थान करुछि बा कौन अवस्थित करुछि? ना वर्तमान जो जगतर घोर परिवर्तन होउछि सेठी कौन होउछि ना वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज रो भाव राशि अवस्थित रहुछि। देखो पिला माने जो 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन भितर केमिति संबंध रहिछि, माने प्रत्येक धाड़ी को सुंदर भावरे मन रखिबा पई एपरि अनेक प्रश्न सृष्टि करा जायछि, जहा फल रे पिलाटी जेतेबेले संपूर्ण भावरे विषय अवगत हबो से प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर सुंदर भावरे देई परिबो। तो जगतर घोर परिवर्तन राशि मध्यरे अतीत मानव समाज और वर्तमान मानव समाज रो भाव राशि निहित भाव राशि अवस्थित करुछि। तो कौन ना जगतर घोर परिवर्तन राशि मध्यरे अतीत मानव सह वर्तमान मानव रो कौन भाव राशि अवस्थित रहुछि। कहार विनाश अनिर्वाज्य बोली कहिसंती? जहार कौन ना सत्य संगरे विरोध, जे सत्य को विरोध करुछि तार ही विनाश अनिर्वाज्य, सीए निश्चित भावरे कौन हबो ना विनाश हबो बा कौन हबो ना तार पतन हबो। जे मस्तक रे अहंभाव रखुछि तार पतन होउछि। तो ठीक सेमिति कहार विनाश अनिर्वाज्य ना जे सत्य संगरे विरोध करिबो। जे सत्य संगरे विरोध करिबो ताहार विनाश अनिर्वाज्य। परवर्ती प्रश्न कौन ना परवर्ती प्रश्न होउछि समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़ को बोली कहा जायछि? ना 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 भूल पड़ली।
परवर्ती प्रश्न कौन ना मानव समाज मध्य केउ व्यापार चिरकाल लगी रही मानव समाज मध्य केउ व्यापार चिरकाल लगी रही ना सत्य संगे विरोध जार तार विनाश अनिर्वाज्य एक जिनिसटा लगी धर्म सहित जी रोचे तार जय होची तो मानव समाज मध्य केउ व्यापार चिरकाल लगी रही ना सत्य सांगरे विरोध कले विनाश अनिर्वाज्य ए व्यापार लगी रही तो परवर्ती प्रश्न को आम जीवा परवर्ती प्रश्न कौन रही ना परवर्ती प्रश्न रही समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़ को बोली कुआ जाउची समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़ को ना समस्त घटनार लक्ष्य और गति एक आड़ को एठी भी ठीक से परी लिखिबो कौन लिखिबो ना गद्य इतिहास लेखक विश्वनाथ कर तो कौन कौन ना समस्त घटनार लक्ष्य गति के आड़ को ना समस्त घटनार लक्ष्य गति एक आड़ को परवर्ती प्रश्न समस्त मनीष मानकर गति केउ नियम रे नियमित हेउअछि बोली लेखक कहिसंती समस्त मनीषंकर गति एक आड़ को नियम आमे जानिले जे समस्त मनीषंकर लक्ष्य गति एक आड़ को केउ नियम रे नियमित होउछंती ना अखंड नियम रे समस्त मनीष मानकर गति एक अखंड नियम रे अखंड नियम रे नियमित हेउछंती से कहिथिले जे जो माने अहं भाव रखुचंती सी भल काम कला समस्तंकर विश्वास जिणी की विश्वास भाजन हैला मु किंतु समस्तंकु अविश्वास करिवि एवं विश्वास भाजन होई जिवि एटा कदापि संभव नुहे अहंकारी व्यक्तिर जार मथारे बा मस्तकरे अहंकार रहिला ईर्षा रहिला तार विनाश निश्चित भाव रे हेबो एवं जो कोन ना अपरिमाणदर्शी लोक माने कोन करछन ना पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी पृथ्वी को अविश्वासी बोली कहती तो एमाने सब कौन ना गोटे ही नियम रे बंधा जे ईर्षा करदेले केबे मध्य आगको जीवनी कि धर्म सहित केबे भी तम माने अधर्म करिके आगको बढ़िया को चेष्टा कले करि परिबो नाही काहेकि ना से नियम समस्तंक पई एक आउ अखंड तो परवर्ती प्रश्न ना विरोध मध्य किए सामंजस्य दर्शन करे विरोध मध्य किए सामंजस्य दर्शन करे ना चिंताशील मनीष जे चिंता करे से देखे जे विरोध विप्लव काहींकी होउची से भितरे थिबा समानता को बा जो सम रुहे बा कोन ना एका रुहे से सामंजस्य को से देखे किए ना विरोध मध्य किए सामंजस्य दर्शन करे ना चिंताशील मनीष चिंताशील मनीष कौन करे ना विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे परवर्ती प्रश्न ऐश्वर्यशाली राजा और दिनहीन कृषक उभय कौन ऐश्वर्यशाली राजा और दिनहीन कृषक होउचंती समाज रो अंग आ उभय उन्नति प्रति कौन करंती ना सहायक बा सहयोग तो एठी उत्तर कौन हबो ना ऐश्वर्यशाली राजा और दिनहीन कृषक उभय समाज रो अंग और उन्नति रे सहायक जेमिति मुद्रार दुई पार्श्व पुरुष और नारी ठीक से परी समाज को जदि उन्नति दिग को नेबार अछि ताहले केवल ऐश्वर्यशाली राजा थिले हेबनी कि दिनहीन कृषक थिले हेबनी उभयंकर कौन ना आवश्यकता अनुभव करिसंती लेखक तो सेथिपाई से लिखिसंती ना उभय जदिओ जेहेतु समाज रो अंग तेणु उभयंकर सहयोग रे ऐश्वर्यशाली राजा और दिनहीन कृषकंकर सहयोग रे कौन हबो ना समाज रो उन्नति संसाधित होई परिबो बा सुसंपादित होई परिबो परवर्ती प्रश्न को जिबा मानव समाज विषय रे जानिबा को हेले कौन जानिबा आवश्यक ना
ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଯେ ତମ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ତମର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ତ ମାନବ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଉ ସୁପଣ୍ଡିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଗଭୀରତା ନଥିବା ବା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା ବା କିଛି ରହସ୍ୟ ନଥିବା ଗାଁ ଗପ ବା ଗାଁର କାହାଣୀ ପଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପଣ୍ଡିତ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ ହଉଛି କଣ ନା ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଯୋଉ ଗାଁ କାହାଣୀରେ ଗଭୀରତା ନଥିବ ଠିକ ସେଇପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ? ମନ ପକ ପିଲାମାନେ, କାହାର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ? ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କାହାର ନା ଅଳଙ୍କାର। ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷର ଏଇ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖୁଥିବ। କଣ? ରସିକତା, ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଆଉ କଣ ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ସମାବେଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ ନା ଜଣେ ଋଷି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଆତିଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଅତିଥି ଦେବ ଭବର କଣ ନା ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ହୋଇକି, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ ଜ୍ୱରକୁ ବାଘ ଛାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁର ଛାଲରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଛାଲଟି, ସେ ଜୀବର ଛାଲଟି କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୋର ଜ୍ୱରଟିକୁ ସେଇ ବାଘ ଛାଲରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜ୍ୱରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବେରି। ତ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୱରକୁ ଆଣିପାରିବେ, ଯଦି ଛାଡି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଣିବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ଦେବଙ୍କର ବା ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛନ୍ତି ଅଣସର ଘରେ ରହି, ଏବଂ ପରେ କଣ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ମାଉସୀଙ୍କର ଘରକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପିଠା ପଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ। ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଯଦି ମାନବ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତୁଳନା କରି ପଢିବା ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଥିବା ବିଷୟ ବି ଆମକୁ କଣ ହବ ନା ସହଜ ଅନୁଭବ ହବ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ପ୍ରାଚୀନ ବାଇବେଲ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେଦ। ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ବେଦ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର? ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେଦ ଓ
କଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ବେଦ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବେଦ ବାଇବେଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ ନା ବେଦ ଉପନିଷେଦ ତ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ ନା ବାଇବେଲ କୁରାନ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବାଇବେଲ କୁରାନ ରହିଛି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ବେଦ ରହିଛି ଇଏ କୋଉ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ପଡିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବେଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦେଶ କାଳର ଇତିହାସ କେଉଁଠାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଦେଶ ଆଉ କାଳର ଇତିହାସ କେଉଁଠାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଳକାଦିରେ ଯୋଉ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖନନ କରି ପାଇଛେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗବେଷଣା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀରୁ ଯୋଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଫଳକ ଯୋଉ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳକା ଆଦିରୁ କଣ ମିଳିଛି ଆମକୁ ନା ଦେଶ ଆଉ କାଳର ଇତିହାସ ସେଇଠାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକା ଆଦି ସେ ଫଳକା ଆଦି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଦେଶ ଆଉ କାଳର କଣ ନା ଇତିହାସ ସେଠି ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ରହିଛି ସେ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କୋଣାର୍କର ଚକ ହେଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମର କଣ ନା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କୀର୍ତ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ରାଜିର କଣ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟର ସମାବେଶ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟର ସମାବେଶ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତମେ ସବୁ ଲେଖିବ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ କଣ ହେଇଛି ନା ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟର ସମାବେଶ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ ନା ବିଷୟ ଆଉ ଦିଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଏଇ ସବୁ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ କଣ ନା ଏ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବା ଯୋଉ ଦରକାର ବିଷୟ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଦରକାର ବିଷୟର ସମାବେଶ ହେଇଛି ପାଠକ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡମ୍ବନା କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ବିସ୍ମୃତ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଭୁଲି କାହାକୁ ଭୁଲି ଯଦି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ପାଠକ ତାହେଲେ ସେ ଇତିହାସ କଣ ହବ ନା ବିଡମ୍ବନା ବା ସେ ଇତିହାସ କଣ ହବ ନା ପଠନ କିଛି ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ନା କଣ ନା ପାଠକ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁଳନା କଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ନିଜ କଣ ନା ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁଳନା ନ କରି ବା ବିସ୍ମୃତ କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇ ପାଠ ପଢିବ ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 29ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଲେଖିବ କିମ୍ବା ବିସ୍ମୃତ କରିବନି ଭୁଲି ଯିବନି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭୁଲି ଗଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପାଠ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ପଢିଲ ସେଗୁଡାକ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ଥରେ ମନେ ରଖ ଖେଳି ଯିବା ଆଗରୁ ପାଠ ସବୁ ଲେଖି ରଖ ପରୀକ୍ଷା ବେଳରେ କେତେ ଯେ ଯାତନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳରେ କେତେ ଯେ ଯାତନା ଭାଇକୁ ତ ପଚାରି ଦେଖ
तो से तुम बड़ भाई मान पचार जे परीक्षा बेले से केते कन्फ्यूजन होउथिबे जो माने भलो से पढ़िथिबे तो पढ़िथिबे जो माने एमिति ऊपर ऊपर पढ़ी देथिबे प्रश्न उत्तर आलोचना करि नथिबे किंबा तांकु लागुथिबो जे हां मु तो बहीटा पाठटा पढ़ी देइछि मते उत्तर आराम से लिखि दियो सेतेबेले से कन्फ्यूजन होई जिवे जे एडा कोठु आछि एडा इतिहास आछि ना बड़पणरू आसीछि ना तिनि तुंडरू आसीछि ना पुष्पपुर रे वर्षावरण रू आसीछि ना गद्यरू आसीछि ना पद्यरू आसीछि ना गल्परू आसीछि ए सब विषय रे से माने कन्फ्यूजन हेबे तो आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा तो एठी भी ठीक से परी कोन लिखिबो ना गद्य कोन गद्य ना इतिहास लेखक किए ना लेखक होचंती विश्वनाथ कर तो प्रथम प्रश्न रही सॉरी प्रथम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न रही इतिहास रे उपस्थापित घटनार पश्चात देश रे कहार हस्त कार्य करुची इतिहास रो जो घटना रही तार पश्चात देश रे नियम नयनतांक हस्त कार्य करुची जो नियम जो एक अखंड नियम रे बा जो लक्ष्य और गति एक आड़ को सही अखंड नियम रे सही नयनतांकर जो नयनता रही जे पछर रही हमको कौन करुछंती ना प्रेरणा दउछंती तांकर हस्त कार्य करुची तो घटनार जो इतिहास रे उपस्थापित से घटना पश्चात देश रे ता पछपटे नियम नयनतांकर नियम ओ नयनतांकर विश्व नयनता कौन ना भगवान कर हस्त कार्य करुची तो 31 नंबर प्रश्न कौन ना केउठी देश कालर दूरत्व विनष्ट हुए जेते बेले मनुष्य कौन करे ना ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष भाव देखे सेते बेले कौन हुए ना जेते बेले से कौन करे ना विश्व नयनतांकर प्रत्यक्ष हस्त को जेते बेले दर्शन करे सेते बेले कौन हुए ना देश और कालर दूरत्व जो रही से दूरत्वटा नष्ट हो जाए तो आम उत्तर कौन लिखा ना मनुष्य निज भितर समस्त ब्रह्मांड को प्रत्यक्ष कले सर्वत्र मंगलमय विधाता प्रत्यक्ष हस्त दर्शन करी स्तंभित और मोहित हुए कौन करे ना जेते बेले नयनतांकर नयनतांक हस्त दर्शन करी कौन मोहित ओ स्तंभित हुए से जेतेबेले मोहित और स्तंभित होबो सेतेबेले से कौन होबो ना देश और कालर सेठी दूरता नष्ट हो जिवो परवर्ती प्रश्न चिंताशील पाठक इतिहास वर्णित सकल प्रकार चित्र रे कौन देखी समुचित शिक्षा लाभ करती ना जो चित्र रही सकल प्रकार चित्र निज जीवन सामयिक समाज रो जो प्रतिबिंब रोचे जे इतिहास रे घटी वर्तमान समय आम एमती फल भोगुचे इतिहास घटनार पुनरावृत्ति होउची बोली आम कहूचे तो सही चिंताशील पाठक कौन ना इतिहास रे वर्णित सकल प्रकार चित्र रे कौन करे ना वर्तमान समसामयिक छवि वर्तमान समयर प्रतिबिंब देखी प्रतिबिंब दर्शन करी समुचित शिक्षा कौन करे ना लाभ करे तो चिंताशील पाठक से पठन प्रणाली निहती दरकार तो परवर्ती प्रश्न कौन ना बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास रु कौन अनुभव करि परिबे ना बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास रु एडा केते उपयोगी बा इतिहास काहींकी पढ़िबा आवश्यक सेटा अनुभव करि परिबे बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास रु कौन अनुभव करि परिबे ना इतिहास केते शिक्षा उपयोगी शिक्षा उपयोगी जो इतिहास रोची से केते शिक्षा उपयोगी सेटा से इतिहास रु अनुभव करि परिबे परवर्ती प्रश्न कौन ना प्राथमिक मनुष्य किपरि कालातिपात करुथिला प्राथमिक मनुष्य किपरि कालातिपात करुथिला प्रथम जो मनुष्य से कौन करुथिला ना अरण्य रे रहउथिला नाना दुख कष्ट क्लेश सहुथिला ता सहित अपक्व मांस और फलमूल आहार करी कालातिपात करुथिला तो एठी कौन आम उत्तर लिखिबा ना प्राथमिक मनुष्य केमिति रहउथिला ना अरण्य रे
ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ବା କଣ ନା ସିଝି ନଥିବା ବା ଦର ସିଝା ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କଣ କରୁଥିଲା ନା କାଳତିପାତ କରୁଥିଲା ବା କଣ କରୁଥିଲା ନା ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁସନ୍ତାନ ଓ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସୁସନ୍ତାନ ଓ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ରଖି ନ ଯିବା। କେବଳ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କଣ କରିବେ ନା ବାପା ପିଲା ପାଇଁ ରଖିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ମୋ ବାପା ତ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବନେଇବି। ତ ସେ କଣ କରିବେ ନା ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱେପାର୍ଜିତ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନରାଶି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସୁସନ୍ତାନ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ପୈତୃକ ଧନରାଶି ସହ ସ୍ୱେପାର୍ଜିତ କଣ ନା ଧନରାଶି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ କଣ ନା ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରିଲା ପରିକା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହବ ନା ଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ପତନ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତ ସେ ଜିନିଷ ଧରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବ, ସେଗୁଡାକୁ କିଏ ନବ ନା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିବେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ଧନରାଶି କାହା ହାତରେ ହବ ନା ଯୋଗ୍ୟ ଜାତିର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ହେଲେ ମାନବ ଜାତିର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଜାତିର ପତନ ହେଲେ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର। ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଯଦି ପତନ ହବ ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତିର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଓ ରୋମର ଯଦି କଣ ହବ ନା ପତନ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମ ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି? ନା ରୋମ ଆଉ ଭାରତ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ନା ରୋମ ଆଉ ଭାରତ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ନୂତନ ଆମେରିକାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟତାର କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆମେରିକା ଓ ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହବ। କାହିଁକି ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ପତନ ହେଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉପରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେପରି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା କିଛି ବି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ନୂତନ ଆମେରିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ବିଧାତା। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବିଧାତା। ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି କିଏ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ବିଧାତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହ ବା ଯୋଗ୍ୟତାର ଦେଖ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଧାତା ତମକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସାଧୁତା, ସରଳତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପର, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ମୈତ୍ରୀ ବା ଐକ୍ୟ ଓ ଯୋଉ ସଂହତି ସେ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ତ କଣ ନା ସାଧୁତା, ତାପରେ ସରଳତା, ତାପରେ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ମୈତ୍ରୀ, ଆଉ କଣ ନା ବଳ, ଆଉ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରହିଗଲା ଆହୁରି ବି ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଣକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ହଁ ଆଉ କଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା ଆଉ ସାହସ। କଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା ଆଉ କଣ ସାହସ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବୋଧେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଦଳରେ କଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା ଆଉ ସାହସ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି? ତାହା ସହିତ ଅଛି ବୀର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କଣ ନା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମୈତ୍ରୀ, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟ, ସାହସ, କ୍ଷମା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କଣ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ କଣ ହବ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଯୋଗ୍ୟତାର ଯାହା ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବିଧାତା କଣ କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନା କାହାକୁ ହରାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଯୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଯଦି ଜଣେ ହରେଇ ଦବ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନପାରେ। ସେ ଜାତି କାହାକୁ ହରାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନ କରିପାରେ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣକୁ। ତୋର କଣ ହବ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ଧର୍ମ, ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଇଗୁଡାକୁ ଯଦି ଜଣେ ହରେଇ ଦବ ସେ କଣ ହବ ନା ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦରେ ଦିନ କଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର କଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୁଡି ରହୁଥିବ, ଯେ କେବଳ ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ଵ ନିରୂପଣ କରୁନଥିବ। ସେ କଣ କରିବ ନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଉନ୍ନତିର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ରକ୍ଷା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଉନ୍ନତି ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଉନ୍ନତିର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ରକ୍ଷା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି ରହିଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ନୀତି ନିୟମ ରହିନଥିବ, ସେ କଣ କରିବ ନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ନ ଲେଖିଦବା ଆମେ ନୀତିହୀନ ଓ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର
ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନୀତି ନିୟମରୁ ବାହାରେ ଯିବ, ସିଏ କଣ କରିବ ନା ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ପଥକୁ ଦେଖିବ, ବିପରୀତ ପଥରେ ଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭଳି ମନେ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକଳ୍ପନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକଳ୍ପନୀୟ ତ ନୁହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ଯଦି ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ନିଜ ଜାତି ପତନ ଆଡକୁ ଯିବ ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ପଠନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସକୁ ପଠନ କରିବା। ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ପଠନ କରିବା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁଥିରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଧେୟ? କେଉଁଥିରୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଆମର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା ନିଜର ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଉନ୍ନତିକୁ ଆମେ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁନେ ତାହେଲେ କଣ ନା ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକେଇ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା କଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ କଣ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ହୃଦୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସଫଳତମ ପାହାଚରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କଣ ନା ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। ଏଇ ଯଦି ଦିଟା ଗୁଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତ ହ୍ରାସ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ, ହଁ ତୁ ସିନା କରିପାରୁନୁ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କଦାପି ଉନ୍ନତିର ଦିଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ସେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। 30ଟି ଶବ୍ଦରେ, ଏଇଟା କଣ ନା ଦୁଇ ଧାଡିରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏଇଟା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପୁଣି ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଲେଖକ କିଏ, ଗଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଗଦ୍ୟ ହଉଛି ଇତିହାସ। ଲେଖକ କିଏ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଗୁଡାକୁ ତମେ ବୁଝି କଣ କରିବ ନା ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠି କିଏ କିଏ ଥିଲେ
ନା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣର ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦିଅ। କଣ ଲେଖିବ? ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଥିଲା? ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ ଗୁଣ ରହିଥିଲା ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ନିତ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ସେମାନେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବା କେଉଁ ଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ? କେଉଁ ସମୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ? ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ନା ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଠିକ ସେପରି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ମାନବ ସମାଜ ରହିଛି ତାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ ନା ଯୋଉ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜ ରହୁଛି ତାର ଯଦି ଆମେ ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କରିବା, କଣ ଦେଖିବା ନା ନରକଙ୍କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କାହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନା ଯୋଉଠି ଶହ ଶହ ନରଦେହ ପତିତ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଦୟ ମନ କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୁଏ? କାହିଁକି ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ କଣ ହବ ନା ଆପେ ଆପେ ଅବସନ୍ନ ହବ ବା ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ମୂଳରେ କେଉଁ ନିଗୂଢ଼ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ଯୋଉ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ରହୁଛି ତାହା ସହିତ କେଉଁ ନିଗୂଢ଼ କାରଣ ମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି ନା ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଠି କଣ ନା ଯିଏ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ ସିଏ ବିଲୋପ ହୁଏ, ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚାଲେ ସେ କଣ ନା ଆଗକୁ ବଢେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିବୃତ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ କିପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ନିବୃତ ହବ ସେ କଣ କରିବ ନା ରାଶି ରାଶି ଅସହ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ କଣ କରିବ ନା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦବ। ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁ ଝୁଲ କଣ କରିପାରେ ନା ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ବି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ଠିକ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ନିବୃତ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ବିଲୋପ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ନା ରହସ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଜୀବନକୁ ନେଇକିରି ମାନବ ସମାଜ ବା ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଏଟା, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ଯୋଉ ନାନା ଘଟଣା ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଯୋଉଟା କଣ ନା ଦରକାର ସିଏ କଣ ନା ନାନା ଘଟଣାକୁ କଣ କରେ ନା ନାନା ଘଟଣା ଦେଇ ବା ଯେମିତି ନାନା ସଂଘର୍ଷର ପାହାଚ ଦେଇ ତମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛ, ଠିକ ସେପରି ଯୋଉ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି କଣ କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନ ଏହିପରି ଭାବରେ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାରଭୂତ ଜୀବନ ବା ସାରଭୂତ ସମାଜ କଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷର ସୋପାନ ଦେଇ ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ ବା ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ କଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଏ କଥା ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କେତେଟା ରାଜବଂଶ ଆଉ କେତେଟା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବରଣ ଛଡା ଇତିହାସରେ ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ। ନା କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହା ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜୀବନ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଜି ଯୋଉ ଉନ୍ନତିର ସଭ୍ୟତାର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଲେଖାଯାଇଛି କେତୋଟି ରାଜପୁରୁଷ ବା ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବରଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କଣ ନା ସେ କେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷ ରାଜବଂଶ ଏହାର ବିବରଣ ଛଡା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ରାଜପୁରୁଷଙ୍କର ବିବରଣ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ବୀର ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବ ଅଂଶରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବା ଦେବ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଳକା ଆଦିରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଫଳକା ଆଦିରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ କିପରି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ କିପରି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ। ତା ସହିତ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସରେ ଧର୍ମ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ ହୁଏ ନା ଯୋଉଠେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ କଣ କରେ ନା ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବା ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭୂମି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ପକ ଅଲିଖିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପଢିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୂମି ଆସିବ ଯୋଉଠି କି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିବ ଅହଂ ଭାବ ନଥିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥିବା ମାନେ ଆମେ କଣ ନା ଜାଣିପାରିନେବାନି ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବା ଆମେ ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ଯୋଉଠି ହିଂସା ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିବ। ତ ସେଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଆଉ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ଇତିହାସ ହଉଛି କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଇତିହାସ ପଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ପଠନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଈର୍ଷା ହିଂସା ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ଜଗତ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଧର୍ମ କଣ ନା ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ଆଉ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ରହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା କଣ କରେ ନା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ କଣ କରେ ନା ଛାରଖାର କରିଦିଏ ବା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନର ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାପାର କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତିଭତ ହୁଏ, ବା ଯୋଉ ହସ ଦୁଃଖ ବିଷାଦମୟ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅତୀତରେ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଭତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗମ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଲେ
मनुष्य कहार प्रत्यक्ष दर्शन करी स्तंभित और मोहित हब एटा अगम्य नुह अंतरतम प्रदेश अंतरतम प्रदेश साधारण भूमि रे जेतेबेले ठिया हब मनुष्य कहार प्रत्यक्ष दर्शन करिवो ना भगवानकर प्रत्येकतम हस्त दर्शन करिवो जेतेबेले सेगुडा को दर्शन करिवो से कोन हबो ना स्तंभित आ मोहित हबो से कोन हबो ना सर्वमंगलमय विधातांक प्रत्यक्ष दर्शन हस्त दर्शन करी से स्तंभित आ मोहित हबो आश्चर्यचकित हेई जीवो। परवर्ती प्रश्न इतिहास पाठ द्वारा सकल अविश्वास तिरोहित होई प्राण किपरि पुलकित हुए जेतेबेले इतिहास आमे पाठ करू सेतेबेले कोन हुए ना अविश्वास तिरोहित हुए आ दृष्टि उज्जवल हुए कहीं ना सर्वदा कौन हुए ना सत्यर जय हुए सत्य आ धर्मर जय हुए से सब घटना जिते आम जानती से कौन हुए ना प्राण आमर पुलकित हुए बा आमे खुशी हुअंती कहीं ना सत्यर जय और धर्मर जय कथा बारंबार लेखक लिखिंट आउ जितेबाला सत्यर जय मंगलर जय और पुण्यर जय हम एगुड़ा जो प्रत्यक्ष भाव में जाना से आम प्राण पुलकित हुए। परवर्ती प्रश्न कौन न कले पिता पुत्र उभय को कर्तव्य लंघन जनित अपराध भोग करने को पड़िबो जदि पुत्र पाई पिता केवल पैतृक धनराशि छड़ा आउ किछि रखिबे नाही ताहाले कौन हबो ना उभय को कर्तव्य लंघित जनित अपराध भोग करने को पड़िबो। सेथिबाई कहा जायछि जे पिता केवल पैतृक धनराशि नुह पैतृक धनराशि छड़ा स्वपार्जित धनराशि निजे अर्जन करिथिबा धनराशि छाड़ी जीवा आवश्यक जहा फल रे कौन हम ना पिता और पुत्र मध्य सुसंपर्क बजाय रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न ना कौन परवर्ती प्रश्न ना मनुष्य स्वभाव किपरि बोली कवि लिखिचंती मनुष्यर स्वभाव कथा कवि किपरि वर्णना करिसंती मु बारंबार कहली मनुष्यर स्वभाव होची से जदी निजे हीनता प्राप्त करिछि से कौन करिवो ना अन्य माने किपरि कष्ट पांतु से कथा भाबिबो। तमे जेतेबेले क्लास रे कम मार्क आनिचो तमे चाहिबो कि मो सांग भी कम मार्क आनु से अधिक मार्क आनले तमे ईर्षा करिवो एटा ही होची कोन ना मनुष्यर स्वभाव। तो आउ कौन से भाबिबो ना जदि ता पाखरे किछि गौरव नाही अन्य कि जदि गौरवान्वित होची से सेटा को आदम सहय करि परिबो नाही। ता छडा कोन ना मनुष्य पाखरे जो रही निजर गर्व गौरवर किसी भी विषय नथिबो से कौन करिवो ना पूर्व पुरुषों द्वारा दिया जाइथिबा गर्व और गौरव को स्मृति चारण करी मन को आश्वासना प्रदान करिवो एवं कौन कहिबो जे आम पाखरे जहा हेले भी किछि तो अछि पूर्व गौरवर आस्फालन द्वारा निजको कौन करिवो ना आश्वासना प्रदान करिवो। तो ये थिले तुमर घ नंबर केमिति लिखिबो उत्तर ना 30 टी शब्द रे लिखिबो आउ जो लेखा और लेखकर नाम पाई 1 नंबर रहिबो। तो तमे सब ठीक भाव में बुझीथिबो बोली मु आशा करे जदि बुझी न पारुछो कमेंट सेक्शन रे प्रश्न करिवो मु तुमको उत्तर देबी। आमे वर्तमान शेष विभाग को आसीबा। शेष विभाग कौन शेष विभाग होची दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न प्रत्येक प्रश्नर उत्तर कौन ना 150 शब्द रे देबार अछि आ प्रश्नर मूल्य केते ना 5 मार्क रहिबो। एठी लेखा और लेखकों नाम संक्षिप्त भाव में देवनी लेखा और लेखकों नाम को विश्लेषण आकार किसी विश्लेषण करी लिखिबो। तो पूर्व अध्याय आमे जो पढ़ी थिले पद्य बड़पण सेठी जेमिति गोटे दुईटी क्वेश्चन रो आंसर मु देइथिली बाकी सब तम माने देबो बोली कहिथिली ठीक सेमिति वर्तमान आमे कोन करबा ना इतिहास जो प्रबंध रहिछि ए प्रबंध रे कोन कर एई जो प्रबंध रे मध्य ठीक से परी तमे मु गोटे प्रश्नर उत्तर तम मान पाखे आलोचना करदेवी बाकी जो प्रश्न रहिबो तार उत्तर कौन करिवो ना तम माने से भितर कौन से भी गोटे प्रश्नर उत्तर कमेंट सेक्शन रे दबो जार उत्तर भल होइथिबो ता पई मो तरफ रो गोटे सुंदर कविता रहिबो। तो आमे प्रथम प्रश्न को आलोचना करदबा बाकी जो तीनोटी प्रश्न रहिबो से गुडाक तमे निजे लिखिबो। तो प्रथम प्रश्न रहिछि इतिहास प्रबंध रो प्राबंधिककर आभिमुख्य उपस्थापना कर। जो इतिहास प्रबंध रही सेठी प्राबंधिक केउ उद्देश्य नहीं इतिहास प्रबंध लिखिचंती से विषय आलोचना कर बोली कहा जायछि। तो केउ विषय रही प्राबंधिकंकर आभिमुख्य कौन रही ना ओडिया प्रबंध साहित्यर प्राबंधिक बाग्मी विश्वनाथ कर जड़े
ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଜଣେ କଣ ନା ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କେ ଅନେକ ଯଶ ର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ବର୍ଷିଳ ଦିଗ୍ବଳୟ ବା ଗୋଟେ କଣ ନା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଇତିହାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇତିହାସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତିହାସ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତିହାସକୁ ନେଇ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଇତିହାସ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଇତିହାସରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନ କଣ ଇତିହାସରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ କଣ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେରେଟିଭ ୱେରେ ଲେଖିବା ତ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବିକାଶରେ ଇତିହାସର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବିକାଶରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିକାଶରେ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କର ଜଣେ ଇତିହାସ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସେ ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜର ଅଭିମତ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଇତିହାସ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ସଚେତିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଲୋଚନା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ସମୟର ଇତିହାସ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ ଅତୀତର ଇତିହାସ କଣ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜର ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ରହିଛି ସେଠି କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡା ଆଉ କଣ ବା ସମଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଛଡା ଆଉ କଣ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କୋଉଟା ବି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ ତା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି ବା ତା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେହି କଣ ନା ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତିହାସକୁ ଯେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମାଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମାଜର ଇତିହାସକୁ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତିହାସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ସେପରି ସମାଜର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସମାଜର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଯୋଉ ଜଗତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା କଣ ନା ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥାଏ କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନଥାଏ ତ ଇତିହାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ବା ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶେଷ ଜାତିର ବିବରଣ ପାଠ କଲେ ତାହା ଇତିହାସ ହେବ ନାହିଁ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରାଜବଂଶ ବା କୌଣସି ବୀର ପୁରୁଷ ବା ବୀର ଜାତିର ଇତିହାସ ପଢିଦେଲେ ତାହା ଇତିହାସ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଇତିହାସକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ଇତିହାସ ପଢୁଛେ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଗଭୀରତା ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା ଗାଁ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ନା ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥିଲା ଭାରତ ଭଳି କୌଣସି ଜାତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇତିହାସ ରଚନା କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକ ଆଦିରେ ସେହି ଦେଶର କାଳର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ଯୋଉ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ଯୋଉ ଫଳକ ଆଦି ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆଉ ଇତିହାସ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମନୀଷା ବଳରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଗୁଡିକରୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବି ଏହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହଁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୋଉ ଆମ ଆଗରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହଁ ବୋଲି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର
इतिहास लिखा जाउची एथिरे मानव जीवन रो सर्वविध व्यापार रो जोग रहिछि एई जो इतिहास लिखा जाउची एठरे कोन होची ना मानव जीवन रो सर्वविध व्यापार से आहार से कौन परिच्छद पिंधुची व्यवहार कौन तार यही सब व्यापार रही जाति साधारण आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजन विषय समावेश एथिरे रही कौथिरे ना वर्तमान समय जो प्रचलित इतिहास रही सेथिपाई चिंताशील पंडित माने इतिहास विभागकरण करिसंती क्यों क्यों विभाग ना साहित्य इतिहास धर्म इतिहास आउ विज्ञान इतिहास यही सब विभाग करिसंती केवल इतिहास रचना नुहे इतिहास पठनर महत्व संपर्क में प्राबंधिक सूचना देइछंती देखो वर्तमान से कौन करथिले ना इतिहास रचना को रचना विषय लिखिले पुणी इतिहास को किपरि आमे पढिबा बा वर्तमान इतिहास रे कौन कौन लेखा जाउची से विषय लिखिले एवं इतिहास को किपरि पढिबा से विषय तांकर आभिमुख्य आमे लिखिबा तांको मतरे इतिहास जेपरि लिखित हेउ इतिहास जेपरि भी लिखित हेउ ना काहेकि पठन प्रणाली उपरे ताहार उपकारिता मध्य बहु परिमाण रे निर्भर करे इतिहास जेपरि लेखा जाउ ना काहेकि मु पाठ तुमको केमिति पढौची कि न पढौची सेटा जेतिकी निर्भर करेनी ताठू बहु परिमाण रे अधिक निर्भर करे तमे पाठ को किपरि पढुछो जदी सार कोनोसी विषय रो बा कोनोसी प्रश्नर उत्तर देई नाहंती ताहले ताहा केमिति आमे सार गठारू ग्रहण करिवु बा पाइबु से विषय रे केतिकी तमरो तत्परता देखा जाउची सेटा होची गोटे उत्तम छात्रर कर्तव्य तो ठीक से परी इतिहास जेपरि लिखित हेउ पठन प्रणाली उपरे ताहार उपकारिता बहु परिमाण निर्भर करे बोली लेखक लिखिचंती तापर कोन लिखिचंती ना पाठक जेबे वर्तमान संगे निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्मृत हो इतिहास अध्ययन करंती तेबे से अध्ययन विडंबना मात्र जेते बेले से कोन करिवो ना विस्मृत करिवो भूली जीवो से कौन करिवो ना अतीत इतिहास सहित निजर संपर्क विच्छिन्न करिकरी इतिहास पढ़िबो बा इतिहास अध्ययन करिवो से इतिहास कौन हो ना विडंबना मात्र तेणु इतिहास रो पठन प्रणाली लिखन प्रणाली जेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहे ताहाटो पठन प्रणाली अधिक गुरुत्वपूर्ण परवर्ती प्रश्न परवर्ती फर्दर कौन लिखा जायछि ना इतिहास हेउछि को दृष्टांतर आकार इतिहास होछि कार ना दृष्टांतर आकार जेपरि भाबरे उपदेश शिक्षा जेतिकी उपयोगी नुहे दृष्टांत शिक्षा अधिक उपयोगी ठीक से पर इतिहास होउछि दृष्टांतर आकार एहा शिक्षा पक्ष रे केते उपयोगी ता बुद्धिमान लोक ही कोन करिवे ना अनुभव करि परिबे बा जानि परिबे उदाहरण स्वरूप व्यक्ति और जातिर काहेकि अधपतन हैला सेतिरो इतिहास पाठक अधपतनर कारण को ठीक रूप रे बुझी परिबे जदि गोटे जातीय इतिहास रो अधपतन हेचिबा गोटे जातीय इतिहास कौन है ना पतन हो रसातल को गति करी से कहीं रसातल को गला ताहा में से जातिर बा व्यक्तिर बा समाज रो इतिहास को जदि हम पढ़िबा ताहले जानि परिबा जेपरि कि मुगल सम्राट रो कहीं पतन हैला ब्रिटिश सरकार माने किपरि भाबरे भारत रो कौन हेले ना विदाय नेले भारत कहीं पराधीन हैला ए सब विषय हम जानिबा को हेले हमको सही जाति बा सही समाज रो इतिहास को पढ़िबार आवश्यक रही बोली लेखक लिखिछंती सुंदर उन्नतिर जे क्रम व्यक्तिगत जीवन रे बा जातिगत जीवन रे रहिछि सकल व्यक्ति और जाति पक्ष रे सही क्रम रहिबो जेपरि उन्नतिर क्रम व्यक्तिगत जीवन रे बा जातिगत जीवन रे रहिछि ठीक से परि सकल व्यक्ति और जाति पक्ष रे सही क्रम रहिबो कौन ना सब प्रकार व्यक्ति और जाति मध्य रे उन्नतिर क्रम समान रहिबो इतिहास रो आमे जानि पारू आमे जहा वर्तमान भोग करूछे ताहा आमरी कर्ता ताहारी कर्ता आमे नाहु ताहारी कर्ता आमे नहु तार कर्ता किए ना हम पूर्व पुरुष जो माने आम पई एगुडा को देई जाइछंती सेति पई प्राबंधिक सुसंतान और सुपितार उपयुक्त कर्तव्य संपर्क रे सूचना देइछंती कोन सूचना देइछंती उपयुक्त संपर्क ना केवल पैतृक धनराशि नुह ता सहित स्वपार्जित बा स्वअर्जित धनराशि किछि छाड़ी जिबा सुपिता और सुसंतानर कर्तव्य परवर्त शेष रे कोन ना प्रबंधर शेष रे प्राबंधिक कहिसंती इतिहास माध्यम रे आमे जानि पारू सत्य और सार वस्तु जहा ताहार कदापि विनाश हुए नहीं कहार कदापि विनाश हुए नहीं ना सत्य और सार वस्तु जे सत्य और जे सठिक वस्तु ताहार केबे मध्य विनाश हेबो नहीं बारंबार मु कहि रखुची जे इतिहास कुहे सत्यर हुए जय असत्य हेउ पछके बलशाली हुए तार पराजय इतिहास कौन कहे ना इतिहास कहे सत्यर हुए जय असत्य पछके हेउ बलशाली हुए तार पराजय तो सत्य और सार वस्तु ही कौन करती ना
तिष्ठन्ति आउ समस्तंकर विनाश हुए बा सत्य और सार वस्तुर कदापि विनाश हुए नहीं। योग्यता देखि भगवान मनुष्य को उच्च अधिकार देइथांती। जो योग्यतार लक्षण रहिथिला जे कोन ना सरलता, साधुता, कर्तव्य निष्ठा, बल, बीर्य, धैर्य, मैत्री एवं साहस और क्षमा से सब योग्यता आधार रे उच्च अधिकार भगवान दियंती। वास्तव में इतिहास को अध्ययन करी निजर स्वाभिमान को समीक्षा करने को प्राबंधिक प्रकारांतरे प्रेरणा देइछन्ति। से कौन कहिछन्ति शेषरे ना स्वजातिर इतिहास पढ़िबा प्रत्येक व्यक्ति पाई निहाती जरूरी व निहाती आवश्यक। तो आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को। एठी तुमरो प्रथम प्रश्न सरिला। वर्तमान परवर्ती प्रश्न नीतिहीन अनुसार जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान रे आरोहण करि न पारे। पठित प्रबंध अवलंबन रे एहार सत्यता विचार कर। कौन लिखिचंती ना नीतिहीन अनुदार जाति। नीतिहीन जो अनुदार जाति रही से कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान रे पहुंची पारिबो नाही। एडा हमें पढ़ीचे जे जे असत्य अन्याय रे थिबो से केबे भी आगु जाई पारिबो नाही। जो क्षुद्र अग्निकणा कौन करिबो ना राशि राशि अन्याय अनीति को असत्य को कौन करिबो ना भस्मीभूत करिबो। तो से विषय रे पढ़ बा से जाति केमिति सोपान आरोहण न करि पारिबोनी से विषय रे पठित प्रबंध अवलंबन रे एहार सत्यता दबो। तो एहार उत्तर तम मान लिखिबो। एटा तम पई कोन ना गृह कार्य। परवर्ती प्रश्न सांप्रतिक परिप्रेक्षी रे इतिहास प्रबंधर आवश्यकता निरूपण कर। वर्तमान समय रे इतिहास रो आवश्यकता कौन रही। लेखक कहीं वर्तमान समय इतिहास किपरि लेखा जाउछि, इतिहास रे कौन कौन रहिबा आवश्यक, इतिहास को किपरि पढ़िबा आवश्यक, एई सब विषय को कौन करिवो ना जो प्रबंधर इतिहास प्रबंधर आवश्यकता को कौन करिवो ना निरूपण करिवो। जो वर्तमान परिस्थिति रे इतिहास प्रबंध हमको कौन शिक्षा देला से विषय रे लिखिबो। तो शेष प्रश्न स्वजातिर इतिहास विशेष भाव में शिक्षा करिबा प्रत्येक स्वजाति वत्सल व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य। एहार सत्यता विचार कर। ए जो उक्ति रही जे स्वजातिर इतिहास विशेष भाव में प्रत्येक पढ़िबा शिक्षा करिबा प्रत्येक जातिर स्वजाति वत्सल व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य। एटा तम माने ए सत्यता को प्रतिपादन करबा। ए सत्यता को लेख तमे उदाहरण दे लिखिबो किंबा कौनसी भी ढंग रे लिखिबो जे ए जो उक्तिटी कौन ना सत्य। स्वजातिर इतिहास विशेष भाव में शिक्षा करिबा से स्वजाति वत्सल व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य। कहीं ना लेखक शेष में लिखिछन्ति जे स्वजातिर इतिहास पाठन करिबा बा पाठ करिबा से जातिर इतिहास जो वत्सल जो जाति वत्सल लोकर कौन ना कर्तव्य। कहीं ना आमे कौनसी व्यक्ति बा जातिर इतिहास केमिति जानिबा ना से जातिर इतिहास को पाठ कले। तो एहा को तमे कौन करिबा ना विश्लेषित ढंग रे लिखिबा और लिखि कमेंट सेक्शन में जनइबो जार उत्तर सबुठु भल होइतिबो जे मानकर से मानकर ना को नै गोटे सुंदर कविता लिखिबी। तमे माने ना और ना तळे तम ना और ता ना तळे उत्तर लिखि कमेंट सेक्शन में जनइबो। तो आमे वर्तमान इतिहास को पढ़िले, इतिहास को बुझिले बा इतिहास को जानिले। एबे इतिहास को लिखिबा केमिति ना परीक्षा रे आमे इतिहास रचिकी आमे इतिहास रो भागीदारी हेबा। तो आज पई एते की पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे आ गोटे नुआ विषय सहित। तो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।